क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मालूमात, और टेक्नोलॉजी साइंस और मालूमात के फ़नी और अमली इस्तेमाल को कहा जाता है। पढ़ने से पहले पूछिए सवाल नंबर 1, मोबाइल फ़ोन से हम क्या क्या काम ले सकते हैं? मोबाइल फ़ोन से हम बात कर और सुन सकते हैं, पैगाम भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, तालीमी मैदान में इंटरनेट का इस्तेमाल बयान करें। जवाब है, इंटरनेट तालीमी मैदान में भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपको कोई भी मालूमात लेनी हो, किसी भी मौजू को तलाश करना हो, किसी भी मजमून को पढ़ना हो, आप इंटरनेट से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मालूमात है। मालूमात का ताल्लुक माजी, हाल और मुस्तकबिल से होता है। इन मालूमात की बुनियाद पर कुछ इक़दामात के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। आज की दुनिया में मशीनों के ज़रिए मालूमात हासिल करने के ज़राए को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पहले पहल इंसान इशारों और जिस्मानी हरकत से अपनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाता था। जब इंसान गारों और जंगलों में रहते थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो अपने पैगामात जो हैं वो इशारों के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाते थे। इसके अगले मरहले में इंसान ने बोलना सीखा, जिससे मालूमात की तरसील मज़ीद आसान हो गई। तरसील कहते हैं पहुंचाने को, मालूमात पहुंचाना या ख़बर पहुंचाना। जब कागज़ इजाद हुआ तो किताब की शक्ल में मालूमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो गईं। 20वीं सदी में कंप्यूटर की इजाद से मालूमात की दुनिया में जो इनकलाब बर्पा हुआ, इसने तो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम अपने पैगामात या मालूमात की तरसील चंद सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हमारे पैगामात दुनिया के किसी भी कोने में चंद सेकंड में पहुंच जाते हैं। इन मालूमात को महफूज करने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और इसे दोबारा इस्तेमाल करने का तरीका जितना आज आसान है, इससे पहले कभी नहीं था। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर शोबे में इनकलाब बर्पा किया जा चुका है। पाकिस्तान में भी इसके ताउन से सेहत और तालीम के शोबों में बहुत बेहतरी आई है। अब तो ऑनलाइन चेकअप भी कराया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए सूबाई और वफाकी महकमों से मुत्तल्लिक़ मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात का हसूल आसान हो गया है। कोई भी फ़ाइल ऑनलाइन बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कराई जा सकती है। मसलन पैदाइश हो या मौत, निकाह हो या तलाक, डोमिसाइल, फ़र्द मलकियत, ड्राइविंग लाइसेंस, टोकन टैक्स, कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह का हसूल बहुत आसान हो गया है। अब तो आप कहीं भी बैठे पूरे घर और ऑफिस को अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं, और किसी कमरे में फालतू चलने वाला एसी या बल्ब तक को बंद कर सकते हैं। आपका जो स्मार्टफोन है वो रिमोट का काम भी सर अंजाम दे सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही की बदौलत मुमकिन हुआ। अंग्रेज़ी और दीगर तरक्की याफ्ता ज़बानों ने अपने आप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग कर लिया है। हम आहंग कर लेना यानी यकसा बराबर कर लेना। अब इंफॉर्मेशन किसी भी ज़बान में हो, हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसलेटर में डालते हैं और अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके उससे मालूमात हासिल कर लेते हैं। इंटरनेट पे इन ज़बानों में पेश किया जाने वाला मवाद आसानी से दस्तयाब है। दूसरी ज़बानों की तरह पहले उर्दू ज़बान रेडियो और टेलीविज़न तक ही महदूद थी, मगर वक्त के साथ साथ कंप्यूटर और इंटरनेट के सहारे से इस ज़बान का दायरा कार पूरी दुनिया में फैल गया है। अब उर्दू ज़बान का शुमार इंटरनेट पे मौजूद चंद बड़ी ज़बानों में होने लगा है। यानी इंटरनेट आने से पहले उर्दू ज़बान चंद ममालिक तक महदूद थी। इंटरनेट आने के बाद इसका दायरा कार पूरी दुनिया में फैल गया है और इसका शुमार बड़ी ज़बानों में होने लगा है। उर्दू बोलने वाले कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए ई ट्यूशन, ई लर्निंग, ई एजुकेशन और ई बॉक्स की मदद से दुनिया के साथ जुड़ गए हैं। ये ज़बान साइबर स्पेस में भी अपने कदम जमाने के बाद टेक्निकी और साइंसी तरक्की से भी हम आहंग हो गई है। उर्दू ज़बान अपने फ़ोनेटिक कीबोर्ड एंड राइट कीबोर्ड, ऑनलाइन और ऑफलाइन लुग़त, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, जामे उर्दू पोर्टल और उर्दू सॉफ्टवेयर के ज़रिए तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। उर्दू कीबोर्ड मैनेजर और उर्दू फ़ॉन्ट में ख़त नस्ख़ के 12 फ़ॉन्ट्स और ख़त नस्तालीक फ़ॉन्ट के इजरा से उर्दू ज़बान पर जदीद टेक्नोलॉजी के दरवाज़े खुल गए हैं। ये सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं ये उर्दू लिखने के खूबसूरत तरीके हैं।
موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ونڈ فون پر اردو زبان میں استعمال کی راہ ہموار ہو گئی ہے، کیونکہ اردو زبان میں جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہونے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر اردو کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا جاتا تو اس کی بقا خطرے میں تھی، یہ چند ممالک تک ہی محدود رہ جاتی۔ لیکن اردو کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں برِ صغیر میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ اردو کے تابناک مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تابناک یعنی کہ روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اردو سافٹ ویئر کا سفر تقریباً 34 برسوں پر محیط ہے، یعنی اس ایک سافٹ ویئر کو بنانے میں 34 برس لگے۔ ایک سافٹ ویئر تیار کرنے والی غیر ملکی کمپنی نے 1980 میں اردو سافٹ ویئر تیار کیا۔ پاکستان میں کمپیوٹر کے ذریعے اردو اخبار لکھے جاتے ہیں۔ آج کاتب، شاہکار، خطاط، صفحہ ساز، اردو پبلشر اور ان پیج وغیرہ کا وجود عمل میں آ چکا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہترین کارنامہ اردو پورٹل کے ذریعے اردو سرچ انجن، اردو انسائکلوپیڈیا، لغات، دستاویزات کی طباعت کہتے ہیں چھاپنا، اردو آموزش سافٹ ویئر، بچوں کا ادب وغیرہ کا اجرا ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اردو زبان کے فروغ میں پاکستان کے ساتھ دوسرے ممالک کا بھی حصہ ہے جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے ممالک اب ایسے ہیں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر اردو کی جو مختلف ویب سائٹس موجود ہیں ان میں سے ایک recta.org ہے۔ اس ویب سائٹ پر ابجری فہرست یعنی ابتدائی فہرست میں 3000 سے زائد شاعروں کے کلام کی ویڈیوز موجود ہیں جسے مختلف گلوکاروں نے گایا ہے۔ اس ویب سائٹ پر تاحال ہزاروں غزلوں، متفرق اشعار و نظموں کے علاوہ ای باکس کا گرا کردر سرمایہ موجود ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کی بدولت مختلف ممالک کے لاکھوں قارئین اردو زبان و ادب، قارئین کہتے ہیں پڑھنے والوں کو، ایک دوسرے کی تحریریں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو شعر و ادب کی ترقی اور ترویج کہتے ہیں اشاعت کو پھیلانے کو میں فیس بک، ٹویٹر، ہائی فائی سوشل نیٹ ورک سائٹس، فورمز اور بلاگز نے اردو شاعروں اور ادیبوں کو اپنی تخلیقات دوسروں تک پہنچانے کا بڑا موقع فراہم کیا ہے۔ انٹرنیٹ نے دوریاں اور سرحدیں ختم کر دی ہیں۔ اب دنیا ایک عالمی گاؤں بن گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی گوگل نے دنیا کی مختلف زبانوں کے باہمی تراجم کا اہتمام کیا ہے، یعنی گوگل ٹرانسلیٹر میں آپ کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں، جسے گوگل ترجمہ کاری کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص کسی بھی زبان کے ادب پاروں اور سائنسی تحقیقات کو اپنی زبان میں ترجمہ کر سکتا ہے۔ اب ہم کسی بھی زبان کا مواد اردو میں اور اردو کا مواد کسی اور زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا اشد ضروری ہے۔ ہم گھر بیٹھے کسی بھی ملک میں ہونے والی تحقیقات سے اپنی معاشرتی اور مذہبی اقدار کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے علمی میدان میں بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اردو زبان کو تحقیق اور عملی نکات کی تشریح کے لیے استعمال کریں اور عام لوگوں کی آسانی کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ان معلومات کو اردو زبان میں دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سے ایک طرف تو ہمارے قومی زبان کو فائدہ ہوگا، جبکہ دوسری طرف عام لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے میں مدد ملے گی۔ پڑھنے کے دوران میں اردو سافٹ ویئر کب تیار ہوا؟ جواب ہے اردو سافٹ ویئر 1980 میں تیار ہوا۔ سوال نمبر 2، گوگل ترجمہ کاری کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی گوگل نے دنیا کی مختلف زبانوں کے باہمی تراجم کا اہتمام کر دیا ہے، جسے گوگل ترجمہ کاری کہتے ہیں۔